Halo teman-teman. Wow, ada mainan lumpur teman-teman. Wow, sangat lumpur teman-teman. Ayo kita kumpulin teman-teman. Lalu kita nanti bersihkan. Wow, ada tembak-tembakan. Wow, ada mainan kapak. Wow, ada topeng. Wow, mainan hewan. Wow, sangat lumpur teman-teman. Wow, besar sekali teman-teman. Ayo kita mencari air bersihnya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah ada air bersihnya. Wow, mobil bus. Wow, mobil Formula F1. Wow, truk pasir. Wah, mainan hewan. Wow, mainan kadal. Wow, loader teman-teman. Wow, mobil tangki. Wow, topeng Spiderman. Keren. Wow, mobil molen teman-teman. Wah, pemadam kebakaran. Wow, tembak-tembakan. Wow, kapak. Wow, mobil konstruksi. Wah, mobil tayu teman-teman. Mainan lumpurnya sudah bersih semua teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.